Y se lo dedicó a White Mode, que la verdad tengo que jugar su ROM hack. Así que vamos a darle play. Vamos a darle. Ok. Alright. If you believe in dinosaurs, then somewhere they must be believing in you. Dice, si tú crees en dinosaurios, entonces en algún lugar ellos deben creer en ti. Deben estar creyendo en ti. Si creen en ti, tú debes creer. Entonces vos podés creer en ti. Bastante loco. The Pickle Barn. A ver qué hay en la Pickle Barn. Yo, hi. Hi. Welcome. This house has a lot of strength tech, so make sure to check out the tutorial to the right. Also, I let Taylor name this level. Vamos a ver el tutorial. These are classic Goombas from Mario 2. Estos no son Goombas. You can jump on their face. Give it a shot. Whee! Yo, nice. Puntos suspensivos. Bueno, eso es todo por ahora. Bye. El mejor tutorial de la historia, boludo. El mejor tutorial de la historia. Time up. Ok, bueno, vamos al primer nivel. The Grateful Space. Vamos a ver qué nos espera. Estoy un poco frío, así que... Ok. Ups. Nueve. Esas caritas de las nubes. Está... De igual manera, forma, agradezco los consejos que me diste, me ayudaron mucho. De nada, brothercito, lo que necesites te puedo ayudar. Si necesitas algún cosito para agregar al Spy Shop, Bayou. Muy buen animal. Me gusta porque es medio raro como la forma en la que crea Microwave Brother. Me gusta porque tiene su estilo, es como... Era lo que esperaba Microwave Brother. Lands of Sun. Ok, eso te mata. Oh, wow. If save states helps you to know what the fuck you gotta do, that's awesome. Let's go! GG. 50. I never get the 50. Mauro, ayer hice 2 jumps en los últimos 2 Switch Palace de Hyperion. No lo podía creer. No lo podía creer. Tipo, creo que nunca había hecho... Nunca había hecho jumps así tipo jugando hacks en vivo. Oh my god. Riding the screen. Riding the screen.
Okay, go fast. Grab the Yoshi. Don't kill me, please. Don't kill me. He's going to kill me. Those blocks are going to or move, or are they going to fall? I told you. Let's go! I knew it. I knew it. They were going to move, or maybe they were going to fall. No other way. Nice troll. Nice kind of a troll. If you play Kaizo like a lot, it is not a troll. You know those blocks were going to fall. GG! Woohoo! Let me make you a shout out because you deserve it, bro. Ride and see. Ob. I don't know what that means. I don't know. Let's see. Water level? No. Okay, nice, nice. ¡Oh! Jump. Me desgastó mentalmente, boludo. No. Ya no lo disfruto nivel. Como que al principio ya lo disfrutaba. Pero ya tipo llegar ahí y siempre comerme ese hongo, boludo, no. No, me rompe las bolas, boludo. ¡Vamos! GG. GG. Qué paliza que me dio, por favor, ese nivel, boludo. Gracias, Fanegas, no pasa nada, Desgam. Ni me tocó, chabón. Ni me tocó. Ni me tocó, boludo. GG. G fucking G, boludo. FIFA 15. La traducción dice... Acá tengo el CC activo y dice FIFA 15 cuando dije GG. ¡Hola, Jun Supremo! ¿Cómo estamos? Qué paliza que me está... Me encanta este hack, pero me está dando una paliza, boludo. Red Marsh. No.
¡Chichi! Lo que me tembló el culo, boludo, en el último salto. Ay, Dios, me está cagando a palos este. Está buenísimo este hack, chaval. Sí o sí. Forbidden Woods. Me van a cagar a palos acá, chaval. ¡Vamos, carajo! Yeah. Yeah, man. Bueno, sí. That's called a muncher. That's called a muncher. The black thing that keeps killing me, it's a muncher. Yeah, this is a pretty hard hack. This is a pretty hard hack. Palace players. We're almost there. If I can like make the correct timing there, we're almost there. GG! Come on! Let's go, motherfucker! Yeah! Woo! It feels so great, man. I'm the king of the world! Just joking. I kick my ass. If it's called freaking hot, I'm sure I need that. Volví porque voy a hacerlo bien. Thank you for the GGs. It's extremely hard that jump. It is there. I don't want to play a level named Satan Speeds Up, but I'm gonna play it. I'm gonna check it out. Oh my god! What's that? ¿Ah? Estoy salado en serio, chabón. Muy salado, boludo. No puedo creer que no alcancé la reja.
Gracias, Kitsune, por esa sacarme la saladez. Tararam. Me encanta la música que le puso para terminar los... Para terminar los cosos. Go up, Dingus. Cada el chabón puso tipo, esto acá, tipo, y vos tipo, ¿y esto es un nivel? No. Te dice, anda para arriba, tonto. Hasta en eso es muy inteligente este hack, boludo. Pee on the rocks. Orina en las rocas. Ay, no, motivo. ¡De puta, se monche! ¡Chichi! ¡Chichi! Ahí tienen mi reacción. ¿Quieren ver mi reacción? Ahí está. Ay, Dios mío. Me temblaban las manos, chabón. Estaba tipo, ay, ¿cuándo suelto? ¿Cuándo suelto? Bien. Vamos a ver el próximo nivel. The Gun Hold. A ver qué locura me tiene preparada. ¡Ay! ¡Ay! What the fuck. ¡No, no, no! Arrancó, arrancó fuerte. ¡No! Fue el joystick, boludo. Estaba manteniendo apretado y me hizo doble salto. ¡Qué chabón! ¡Al fin, chabón! ¡Qué pedazo de pelotudo! Quería hacer spin jump y girar. No, era mantener apretado el de salto para poder caer suavecito. ¡Dios mío! Me encanta. Sí, me pone contento porque estoy aprendiendo cosas. Estoy aprendiendo a identificar los niveles, a leer los niveles difíciles. Pawn of Pain. Ya con este nombre. What the fuck. ¿Qué carajo fue eso? Gracias por la clear. Podría haber muerto, ojo, Yo dije, ¿cómo paso por ahí, boludo? Low C. Ok. Ahí va, ¡Sí! ¡Qué hijo de mi puta ese up-pipe, chabón! Ese up-pipe, boludo, me mató 12.000 millones de veces.
Se fue, boludo. Me lo rechoreaste, boludo. A bucket and a mop. A ver con qué locura. ¡GG! ¡Al fin! ¡Al fin! Ah, amigo, con este hack estoy aprendiendo 72 millones de cosas que no sabía cómo funcionaban. Es un... ¡Qué chabón genio, boludo, Microwave Brothers! ¡Qué tipo genio, boludo! Lo peor es que hubiera la salida secreta. Le cagué. Odio esa puta técnica. Odio que me lo... Laif Beach. ¡Sí, sí! Nunca había hecho un choc surfing. Listo, hasta acá lo dejo, chaval. Yes! Fucking CC! Oh my god! I'm so fucking happy! Oh man, it took me an hour to beat that level! Oh shit! It's a 10-second level, man! It's a 10-second level! It took me an hour! Oh man. Woof. Let's fucking go, man. Small ambulance. Let's go to this one. Let's check it out. Nice start. This is gonna be like a super hard, like, damage boost level.
I can't believe I make it. I can't believe I make it. I can't believe I make it. Let's go to the fight. Thank you, Flats. No! I thought I killed him. Fuck. Shit. Oh my god! GG! Wow, man! That was a great fight! Oh my god! Oh my god! What the hell, man? Egg noise. Whoa, that was one fast critter. Using your skill, you were able to jump on his head several times, which was good. There was there are more levels now, which are levels. That was a fast boy. Oh man. We finally get into the... I think this is the last word. Yes, dude! XP tranquility. Okay. We started super fine. Oh! ¡GG! Matthew. ¿Qué pasa? Que morí 4 veces en el mismo lugar porque soy un pelotudo jugando. Y me recalenté. Me recalenté. Me enojo conmigo mismo por manos de manteca. Estamos hace 2 horas jugando este ROM hack y recién pasamos 3 niveles. No. Sí. 3 niveles re difíciles, chabón. Es muy difícil. Me sacó loco, boludo. Gate Glider. No, me arruinó la cabeza, boludo. ¡Sí, lo logré! ¡La puta madre! ¡Era eso! ¡Lo logré, boludo! ¡La concha de la lora! ¡Lo logré! ¡Era eso lo que estaba haciendo mal! ¡Ay! ¡Era eso!
I've been playing like so many hard levels, and you know what? I love them. Let's fucking go! No, 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 don't say anything. No! 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 I throw the fucking key wrong, man! I don't want to make it all over again! No, because the fucking key! I throw it, and the stupid Mario just... Oh! Yeah, fucking autoscroller. Yeah. Give me the H. GG, finally, man. Stupid up pipe. Cannon speed up pipe. There was a technique. There was a freaking technique. You need to hold A, and once you hit with cannon speed the fish, you have to press right to lose the cannonball, and at the same time press up. Well, now let's check this one out. I'm gonna take this one out and... Oh my god. I think I gotta make it with the spin jump. Oh my god, I died here? Estoy jugando en vivo, abuela, espera un segundo. Sí. Disculpen. Vamos a... The Knife. Fuck. ¡Vamos, sí! ¡Vamos, papurri! ¡Gracias, Choc divino de mi corazón! ¡Gracias! Muchos besitos para todos esos Choc que han sido golpeados por cangrejo. Ay, falta un montón más, chabón. Encima, él sabe, tipo, que fue un hack recontra regede. Y te pone more, tipo, tenés que hacer más todavía. Acá no termina. Pero acá yo sí voy a terminar. Porque voy a ver un poquito el nivel este que me espera. Te quiero, Microwave Brother. I love you, Microwave Brother. You are the best ROM hacker that exists. Night Terror. And that's it. I'm gonna leave it there. Okay, let's check it out.
I just want to hit the fucking info box. Come on. Magic isn't real. Read the book. Oh. ¡No! ¡No saltó! Ay, Dios, por favor, no, que no me mate. ¡Sí, carajo! ¡La puta madre que los parió! Hola, David Juárez. Llegaste para la victoria y mi cara de loco. ¡Bla! Yo, Frame B, how are you, bro? Oh man, I saw Joscook playing this level, and after like 5 hours of stream, I don't believe I'm. You did it, you found Rochester. Look at the beautiful smile. Stars! We got some stars! Whee! One-ups! No, me sacó el nivel. Madre. Valió la pena, la verdad que valió la pena, boludo. Let's go, fucking CC! ¡Ah! Me tiemblan las manos, boludo. No puedo creer que me salió lo del shock. ¡Ah! No puedo creer que me salió lo del shock. Me subió la presión. ¡Ah! ¡Chabón! ¡Qué bien hecho que estaba ese nivel, la pucha! Ya volvimos, ya está. Pequeños descansitos. Hate Pet Redux. Ups. Oh, ok.
Si perdés la... El tema es no morir acá, boludo, ahora. GG! Oh my god, GG! Fucking strats, man. Oh, that was a fast, stupid Morton. That was Morton, right? Am I in heaven? Dang! I can die here. If I jump like too much, I can die there. Oh man. You did some pretty sick jumps and that's productive. Remember when you beat that level and you said, nice? Yeah, for sure. There was like a couple of them. Hell yeah! I love Microwave Brothers humor. It's amazing. I love Microwave Brothers humor. Thank you for the GGs, bro. Thank you. I hope you had fun and you didn't get too stressed. I got too stressed sometimes. Sometimes. This game was a labor of love. For sure, man. I can see in every detail the love you put into the hack, so GG for that. I love your hack. I sincerely appreciate you playing it. Oh, thank you. Thank you for making it. Oh, I got a star. I got a star. Let's go. Oh. Oh, Ghim for white mode. When I first started this hack, I never knew that I will beat it. Created by Microwave Brother. Dedicated to white mode. Shoutouts to white mode. My pronunciation is awful. There's one letter. Thank you for being a great friend. I love you. Thank you for the PlayStation and feedback. I want Cape. Ampersand, Elusive, The Wheel Grim, Freaking Ha, Rambo, Shop That, Spot 44, Third Wall, 4343. Thank you. Thank you, people who talk to me and do some stuff. Okay. Okay, this is like too many names. I won't be able to pronounce them in this short amount of time. Special thanks. I can stomp jumping. After that boss, I just want to jump. Like jump, jump, jump. It was... estaba pensando en empezar uno nuevo que se llama Memory Lane de Frying Bee. Pero también tengo muchas ganas de jugar Pokémon. Así que yo creo que voy a empezar el de Frying Bee y después vamos a jugar Pokémon. Vamos a jugar otro más de estos, pero un ratito nada más, un par de niveles. Y después después voy a jugar Pokémon. Tengo muchas ganas de jugar Pokémon, de relajar un rato con Pokémon. I'm trying to avoid the clusters.
No. Okay, well, I got 39 completed hacks. 39. Let's go to the 39. That's the name. That's the number, sorry. That's the number. Let's catch a Pokemon. Kangestan. Oh. He went out. Oh no, the Kangestan go out. I've been playing since March 2020. But at first I just learned Lunar Magic, made one hack, played some easy hacks. I learned to Kaizo Quickie Word series, Baby Kaizo Word. After that I started making the other hack, Short and Sweet, that was released, I don't know, a couple of months ago, 1 month ago. Since the release of Short and Sweet, I said I want to beat like hard hacks, like intermediate hacks, and so that's mostly my Kaizo career. Oh, what a lovely heart. Even in the end, he's funny, man. Even at the end, he's funny, man. I can't believe it. Every troll here was so fun. Okay, let's go. Let's prepare for memory lane.